अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिर लियाकत हुसैन, मैं पाकिस्तान हूँ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल बोल की स्क्रीन पर ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन मोहतरम, आजकल हमारे मुल्क में पार्लियामेंट में मुख्तलिफ टॉक शोज़ में एक अजीब व गरीब, एक निराली और एक बहुत ही अछूती बहस चल रही है। और वो बहस कुछ ये है कि सियासत किसको कहते हैं, सियासत का मतलब क्या है, सियासी बयानात किनको कहा जाता है। तो मैं उस तरफ आने से पहले एक दुखी अंदाज में एक बात कहना चाहूँगा कि हर घर का एक दस्तूर होता है, कुछ निजी मामलात होते हैं, कुछ ज़िंदगी के उसूल और ज़वाबित होते हैं, किसी के घर की प्राइवेसी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया है कि कोई किसी के घर में झांक कर ना देखे। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई आंखें लगाकर या कोई सुराख दीवारों में करके झांकना शुरू कर दे, बल्कि इसका मतलब ये है कि किसी की निजी ज़िंदगी में मदाखलत ना की जाए। लेकिन पाकिस्तान का एक नीला पीला चैनल है, वो कोई भी मियाँ बीवी या जोड़ा हो, उनकी एक घरेलू ज़िंदगी में मदाखलत ज़रूर करता है और बसा औक़ात उनकी इस मदाखलत की वजह से नतीजा तलाक़ की सूरत में पहुँचता है। मियाँ बीवी के आपस में क्या मामलात हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, ये उस नीले पीले चैनल को बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि हर एक की अपनी एक ज़िंदगी है। और अगर आपकी ज़िंदगी में इस तरह कोई मदाखलत करे और उसमें बिला वजह कोई घुसबैठिया बनकर दाखिल हो जाए और सारे राज सामने लाना शुरू कर दे, तो घर का माहौल ही मुकद्दर नहीं होता, बल्कि इब्लीस बहुत खुश होता है कि दो मियाँ बीवी के दरमियान उसने जुदाई डलवा दी। जरा देखिए नीला पीला चैनल क्या कर रहा है। फरियाल और ससुराल में झगड़े की एक और वजह सामने आ गई। बॉक्सर आमिर खान की बेगम कहती हैं नंदे और देवर उनकी खूबसूरती से जलते थे। कहते थे फरियाल माइकल जैक्सन ने खूबसूरत नजर आने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई। जी नाज़रीन मोहतरम, अब आप देखिए कि यानी बॉक्सर आमिर खान साहब और उनकी बेगम फरियाल साहबा, अभी दोनों के दरमियान कोई तलाक वाक़ नहीं हुई है, एक यूँ समझ लीजिए कि सेपरेशन हुई है। लेकिन ये नीला पीला चैनल चाहता है कि तलाक वाक़ हो जाए और इसके लिए पूरी कोशिश वो कर रहा है। रोज़ाना कोई ना कोई ख़बर हम देखते हैं कि इस जोड़े के हवाले से आती है और उन ख़बरों में आज खूबसूरती के हवाले से जिक्र हो रहा है। यानी घर की वो बात है कि कौन बयान करता है, आप मुझे बताएं। मैं इस नीले पीले चैनल के अगर घर में जाना शुरू कर दूं और इनके घर की बातें मैं बयान करना शुरू कर दूं तो कितनी बुरी बात होगी, और अगर कोई मेरे घर की बातें बयान करना शुरू कर दे तो ये कितनी बुरी बात होगी। ये किसी का घर तो छोड़ दें आप, यानी ये कि कहते हैं कि डायन भी 10 घर छोड़कर कहीं पर वार करती है, लेकिन ये तो एक ऐसा बॉक्सर है आमिर खान जिसने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। हालांकि ये बरतानवी निजात है, लेकिन इनकी घरेलू लाइफ कितने डिस्टर्ब होगी ये फैमिली। आप सोचिए जब ये खबरें आती होंगी कि बहू ये कह रही है और सास ये कह रही है, और जो बहू और सास के दरमियान मुमकिन है कि बसा औकात कुछ दूरियां हो जाती है जो बाद में कुर्बतों में तब्दील हो जाती है। लेकिन अगर आप इन दूरियों को मुस्तकिल बुनियादों पर उस्तवार कर देंगे तो फिर घर तबाह हो जाएंगे। ये कौन सा तरीक़ाकार है। इससे पहले हमने देखा था जब शोएब साहब की शादी हुई थी, और हमारे बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, उनकी जब शादी हुई थी तो हमने देखा कि भारत से आने वाली खातून जो सानिया मिर्ज़ा थी, उस शादी को इस तरह दिखाया जैसे नीले पीले चैनल ने कि वो बाथरूम की टोटियां तक दिखा दी थी, नलके दिखा दिए थे। इस बाथरूम में क़याम करेंगे, यहाँ पर बिस्तर है, ये सोने का बिस्तर है, यहाँ पर लेटेंगे, यहाँ ये क्या है, ये क्या, हम किस तरफ लेकर जा रहे होते हैं। पूरी दुनिया किसी और मामले की तरफ बढ़ रही है, हम किसी और मामले की तरफ बढ़ रहे हैं। नीले पीले चैनल का ये काम रहा है। मैं बहुत दुखे दिल के साथ बॉक्सर आमिर खान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा फरियाल साहबा से कौम की तरफ से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि हमारे मुल्क का एक चैनल ऐसा है जो बी जमालों का किरदार अदा करता है, जो भानमती का कुंबा बिल्कुल बीच चौराहे पर फोड़ता है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंबा जोड़ा। ऐसे नहीं चलेगा। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे और कुछ और बातें आपसे करेंगे। देगा
خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کو لیے چلتے ہیں اسی گفتگو کی طرف جو میں آپ سے شروع میں عرض کر رہا تھا کہ سیاست کے جو لفظی اور ظاہر کے لغوی معنی ہیں ان پر آج کل پاکستان میں بہت بحث ہو رہی ہے، اور وہ نواز شریف صاحب کے اس وکیل کے اسٹیٹمنٹ کے بعد ہو رہی ہے کہ جو انہوں نے عدالت میں دیا کہ نواز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں سیاسی بیان دیا تھا۔ تو میں اپنی معلومات کے لیے بھی اور اپنے تمام ساتھی اینکرز کی معلومات کے لیے بھی سب سے پہلے تو میں آپ کو کلپس دکھاؤں گا۔ ایک تو ہمارے چڑی بابا کا کلپ ہے، اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیے گا، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیاست کی تعریف کیا ہوتی ہے اور سیاست کہتے کس کو ہے۔ جو یہ مذاق میں سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاست تو ہے ہی گول مول اور ہیر پھیر کا نام، تو ذرا آپ پہلے ذرا چڑی بابا کی گفتگو سنیے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیاست کس کو کہتے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن ہوگی اپنے وکیل کو کہ آپ یہ کہیں کہ سیاسی اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو آئی کہ پرائم منسٹر صاحب کے وکیل نے عدالت میں یہ کہا کہ جی چھوڑے اس بات کو، تو سیاسی بیان تھا۔ میں سمجھتا ہوں بڑا نامعقول قسم کا یہ جواب تھا۔ I was quite shocked کہ ایسا جواب، اور اس ان کیلیبر کے وکیل کے I was quite shocked کہ ایسا جواب دیا گیا۔ سب کو یہ یاد ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ بات کہی تھی اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ سارا ریکارڈ موجود ہے، اور وہ لیڈر آف دی ہاؤس، سارا ریکارڈ موجود ہے۔ تو اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ سیاسی بیان تھا، یہ تو مجھے وہی یاد آ گیا، عمران خان نے میرے پہ 35 پنچر کے الزام لگائے تھے، پاکستان میں آواز گونجتی رہی، ایسی تیسی کہہ ایسی تیسی میری ہوتی رہی، اور آخر میں آ کے کہہ دیا میں نے تو ایسے ایک سیاسی بیان دیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کا سیاسی بیان اور پرائم منسٹر کا سیاسی بیان میں بڑا فرق ہے۔ عمران خان نے سڑکوں پہ ایسے بیان دیے تھے، پریس کانفرنسز میں انٹرویوز میں دیے تھے، انہیں نہیں جھوٹ بولنا چاہیے تھا۔ انہوں نے سیاست کو بدنام کیا یہ کہہ کے کہ میرا تو اس پہ کوئی حقیقت نہیں تھی، وہ تو سیاسی بیان تھا۔ اس کا مطلب ہے ان کے جو سارے بیان آتے ہیں وہ سارے سیاسی ہوتے ہیں اور ان کسی میں حقیقت نہیں ہوتی۔ مگر پرائم منسٹر صاحب کا عدالت سے بھی بہت اہم مرکز ہے یہ، پارلیمنٹ، سپریم، سوورن۔ آج خورشید شاہ صاحب نے بات یہ زور دے کے کہی کہ یہ عدالت سے بھی زیادہ مقدم اور سپریم ہے، تو اس لیے یہاں یہ بیان دینا، اور وہ بھی ریٹن سٹیٹمنٹ پڑھ کے بول رہے تھے، اور یہ کہا کہ سارا ریکارڈ ہے۔ دیکھیے، اگر انہوں نے قطری پرنس کا ذکر نہیں کیا کہ ان سے بھی کوئی پیسے آئے تھے یا نہیں آئے تھے، تو دیٹس ناٹ ریلیونٹ۔ یہ کہ انہوں نے رول آؤٹ نہیں کیا۔ ناظرین محترم، اکثر ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے، تو میں چڑی بابا سے کہوں گا کہ پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے، کہ شروع میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سیاست گول مول اور ہیر پھیر کا نام ہے، اور اس کے بعد پھر آپ وہی کہہ رہے ہیں جو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اور ہم آپ کو آپ کا کلپ دکھاتے ہیں اور پھر ذرا آپ بھی جان لیجئے، میں بھی کچھ جان لوں گا۔ ظاہر ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے تو خود بھی جان رہا ہوتا ہے کہ سیاست کہتے کس کو ہے، اور پھر ذرا ہم نواز شریف صاحب کی طرف بھی آئیں گے، لیکن ذرا چڑی بابا کا ایک اور کلپ ہم دیکھتے ہیں۔ اب آپ آ گئے، یہ دوسری بات جو خورشید شاہ صاحب نے کہی ہے جس سے تو مجھے بالکل ہی اتفاق نہیں ہے اور مجھے افسوس بھی ہے، وہ یہ کہ چیف جسٹس صاحب آنے والے جو نئے آنے والے ہیں وہ بھی ان کا ذکر کر دیا، اپنے منہ سے نہیں کسی اور کے منہ میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا باتیں ہو رہی ہیں۔ اب باتیں تو بہت سی، زرداری صاحب کے بات بھی ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی ہوتی ہیں، مگر وہ سپریم کورٹ کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ نواز شریف نے اس چیف جسٹس کو سلیکٹ نہیں کیا، جیسے انہوں نے آرمی چیف کو سلیکٹ کیا ہے نا، یا ISI چیف کے اوپر ہاتھ رکھا ہے نا، اس طریقے سے انہوں نے آرمی چیف جسٹس کے اوپر نہیں رکھا۔ یہ پیورلی سینیورٹی کے بیسس کے اوپر سے پہلے سے یہ فیصلے ہوئے ہیں چیف جسٹس کون بنے گا، اگلا کون ہے اور اگلا کون ہے اور اگلا کون ہے، اور یہاں تک کہ آخری اتنے دن کے لیے فلانا بنے گا اور اتنے دن کے لیے، مطلب بشرط زندگی ویکینڈ ان کے بعد کون ہوگا۔ ہاں، تو اس میں پرائم منسٹر کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ چڑی بابا کا ایک بڑا عجیب و غریب جملہ، اگر میں اپنی ٹیم سے کہوں وہ ذرا صرف اس جملے پر تھوڑا ٹائم لے لیں، اس جملے کو دوبارہ سنا دیں۔ اسی گفتگو کے دوران چڑی بابا نے ایک بہت عجیب و غریب بات کہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح وزیر اعظم نے ISI چیف پر ہاتھ رکھا، یہ جو جملہ ہے یہ بہت خطرناک جملہ ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ ISI چیف پر ہاتھ رکھا۔ یہ یقیناً درست ہے کہ وزیر اعظم نے آرمی چیف کو سلیکٹ کیا ہے، اور جو نام
سینیورٹی کی بنیاد پر سامنے رکھے گئے تھے، ان میں سے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کو پاکستان کا آرمی چیف نامزد کیا، لیکن ISI چیف پر ہاتھ رکھا۔ یہ چڑی بابا کن عزائم کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ISI چیف پر کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، ISI چیف پر پاکستان کے قومی پرچم کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ISI کے چیف پر پاکستان کے قومی مفادات کا ہاتھ ہوتا ہے، ISI کے چیف پر پاکستان کے مفادات کا ہاتھ ہوتا ہے، کسی شخص کا ہاتھ نہیں ہوتا، کسی ایسے شخص کا ہاتھ نہیں ہوتا کہ جس کی حکومت کبھی بھی جا سکتی ہے یا جو منتخب حکومت کا نمائندہ ہو اور پھر اگلے انتخابات میں وہ موجود نہ ہو، کیونکہ پالیسیاں نہیں بدلتی ہیں۔ تو یہ جو ہاتھ رکھنے کی بات کی ہے، یہ ایک انتہائی غیر معتبر جملہ ہے۔ ذرا دوبارہ سن لیجیے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ISI چیف پر ہاتھ رکھا۔ وہ یہ کہ چیف جسٹس صاحب آنے والے جو نئے آنے والے ہیں وہ بھی ان کا ذکر کر دیا، اپنے منہ سے نہیں کسی اور کے منہ میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا باتیں ہو رہی ہیں۔ اب باتیں تو بہت سی زرداری صاحب کے بات بھی ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی ہوتی ہیں، مگر وہ سپریم کورٹ کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ نواز شریف نے اس چیف جسٹس کو سلیکٹ نہیں کیا، جیسے انہوں نے آرمی چیف کو سلیکٹ کیا ہے نا، یا ISI چیف کے اوپر ہاتھ رکھا ہے نا، اس طریقے ISI چیف پر ہاتھ رکھا ہے۔ بہرحال میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، اداروں کو خود سوچنا چاہیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے۔ مجھے ابھی سیاست پر بات کرنی ہے، اور جو ایک ہیجان انگیز ماحول پورے پاکستان میں پیدا ہو گیا ہے، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سیاست، جو لفظ سیاست ہے جس کو سیاست بنا دیا گیا ہے، اس بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا اور بتاؤں گا کہ سیاست در حقیقت ہوتی کیا ہے۔ اسمبلی میں کوئی اسٹیٹمنٹ دینا اور اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ سیاسی ہے، اور پھر یہ کہنا کہ ہاں ہم تو اسمبلی میں سیاست ہی کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہ اسٹیٹمنٹ سیاسی کہلاتے ہیں، یہ ایک بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا۔ نہیں چلے گا۔ خوش آمدید۔ میرے پاس اس وقت 2.5 منٹ ہیں، اور 2.5 منٹ کے بعد مجھے پھر وقفہ لینا ہے، تو میں آغاز مگر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، سیاست ایک طرز حکومت ہے، لیکن پہلے تو میں بتا دوں کہ ان جیسے لوگوں کے بارے میں ایک شعر کسی شاعر نے کہا تھا کہ سمندر سے کہہ دو کہ اپنی موجیں سنبھال کر رکھے، یہاں لوگ ہی کافی ہیں طوفان لانے کے لیے۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سیاسیات کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، سیاسیات کی تعریف میں یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ یہ فلسفے کے علاوہ ایک ایسا علم و فن ہے جس کا دوسرے علوم بالخصوص مذہب سے، اخلاقیات سے پرانا تعلق ہے، اور سیاسی غور و فکر کا مرکز ملت ہے، جس کی شکل ہر زمانے میں بدلتی رہتی ہے، اور مملکت کا صحیح تصور قائم کرنے کے لیے انسانی تاریخ، ان کے عقائد اور عمل کے مختلف معیاروں کو پرکھا جاتا ہے، اور مختلف انسان کی جو مختلف فطرت ہوتی ہے، ان کی خصوصیات ہوتی ہیں، اسرار و رموز ہوتے ہیں، سماجی زندگی پر ان اسرار و رموز کا مرتب ہونا، یہ سب دیکھا جاتا ہے، اور ان سے آشنائی حاصل ہونا بہت ضروری ہے۔ 2000 قبل مسیح اس میں یونان میں مختلف شہری ریاستیں قائم ہوئیں۔ تو سب سے پہلے ایتھنز میں سولن نے سیاسی اصولوں کو مرتب کیا اور اپنی نظموں میں اس کا ذکر کیا، جس کے بعد یونان 5000 سال قبل مسیح میں فارس کی مطلق العنان اور یونان کی خود مختار ریاستوں کے درمیان بہت بدترین تصادم ہوا، اور اس کے بعد سیاسی اور اقتصادی بحران سے دوچار ہوا یہ پورا جو ایتھنز تھا، اور پھر ایک نئے طبقے نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا، جسے اشراقی نظام کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ فلسفے اور سیاست کے استاد تھے، اور ان کا نقطہ نظر چونکہ یہ تھا کہ ریاست ایک معاہدے کے تحت معرض وجود میں آتی ہے، اس لیے ریاست کے قیام سے انسان اپنی آزادی اور فطری آزادی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے اس نظریے کی بنیاد پر ریاست کی اخلاقی بنیادوں کو متزلزل کر دیا، اور ظلم، قہر اور جبر کو انسانی سماج کا لائے عمل قرار دے دیا۔ اس دوران سقراط، افلاطون اور ارسطو پیدا ہوئے، ایرسٹاٹل جس کو کہا جاتا ہے، اور افلاطون کے نزدیک سماجی زندگی جن کو پلیٹو کہا جاتا ہے، اس کا انسانی ضرورتوں کی وجہ سے آغاز ہوا، اور مملکت ایک مرکب ہے جسے اجزاء میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور سیاسی زندگی فطرت انسانی کا ایک لازمی جزو ہے اور ابدی تقاضا ہے۔ انسان
اپنی طبیعت کے اعتبار سے ایک سماجی مزاج کا حامل ہے. مین از اے سوشل اینیمل. اور سقراط نے سماجی تشکیل میں جبر و ظلم کے خلاف ایک فسطائیت کا جو ایک نظریہ تھا اس کو رد کیا. ایک وقفہ لیں گے, جب وقفے کے بعد میں آپ کو آؤں گا تو میں آپ کو 3 مختلف نظام سیاست کے بتاؤں گا, اور اس کے بعد پھر میں آپ کو نواز شریف صاحب کا نظام سیاست بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے اور اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ جو چل رہا ہے, یہ ایسے تو نہیں چلے گا. تو ایک وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور یہیں سے ہم اپنی گفتگو کو جوڑیں گے. چلے گا. خوش آمدید. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ افلاطون نے عدل, سچائی, نیکی اور اس کی فضیلت کو اجاگر کیا, اور یعنی مثالی مملکت کا نقطہ نگاہ افلاطون نے پیش کیا. افلاطون نے ایک مایہ ناز تصنیف لکھی جس کا نام تھا ریاست, اور اس کے بعد اسے روسو ہیگل نے, اور پھر سیسرو نے, اور ہیبٹ آکسٹن نے, اور پھر سر ٹامس مور نے اس سے استفادہ کیا. ارسطو ابتدا میں افلاطون کا پیروکار تھا اور بعد میں فلسفے کی بنیاد پر اپنی دائمی اور مستقل قدر کا ایک فلسفہ پیش کیا. سکندر اعظم کی وفات کے بعد رومی سلطنت کو عروج حاصل ہوا, اور یورپ میں شہنشاہ جو تھیوڈوسس تھا اس نے عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دیا, تو یورپ کا بیشتر حصہ جو تھا وہ مسیحیت میں چلا گیا. روم میں عیسائی جو ایک عقیدہ تھا اس کے مطابق سب انسان برابر ہیں, اس کے تحت یہ عقیدہ پروان چڑھتا رہا, اور اسی سوچ نے رویوں کو یکسر تبدیل کر دیا. 19ویں صدی میں ٹامس گرین نے سیاست میں افادیت پسندی کے تصور کو اجاگر کیا, اور دنیا کی تاریخ میں اس کے بعد اور اب تک کی تاریخ میں جب تک یہ انسانیت باقی رہے گی سب سے معتبر نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اور آپ نے قرآن پاک کو انسانی اور سیاسی آئینی دستور اور حیات, یعنی دستور حیات بھی قرار دیا اور سیاسی آئین بھی قرار دیا, اور اس روح سے اقتدار اعلیٰ کا جو حقیقی مالک ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. لیکن چونکہ اللہ بھی تدابیر اختیار فرماتا ہے اور یہ اس کی شان ہے کہ وہ تدبیر اختیار فرماتا ہے, تو بندوں کے لیے سیاست میں حکمت اور اصول, لیکن نص کی بنیاد پر, اور نص یہ ہے کہ سچائی ہونی چاہیے, جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, تو آپ حکمت اختیار کر سکتے ہیں. لیکن جھوٹ اور دھوکے بازی سے جو آپ حکمت اختیار کریں گے اسے منافقت کہا جائے گا, اسے سیاست نہیں کہا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو تمام امور ہیں ان کو مملکت کے ساتھ یعنی مشاورت کے ساتھ سر انجام دینے کا حکم دیا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر کنفیوشس کا دور آتا ہے, اور کنفیوشس نے کہا ہے کہ ریاست ایک وسیع کنبہ ہے اور سیاست کو ایک کنبے کی طرح استعمال کرنا چاہیے. پھر سقراط نے اہل یونان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اولین فرض روح کی نگہداشت ہے, اور اس روح کی نگہداشت میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ارسطو نے کہا کہ جذبات اور خواہشات کو دور کرتے ہوئے عوام کے لیے سیاست کی جانی چاہیے. اور ایک موقع پر اگر بہت بڑا نام ہے چانکیا کا, اگر میں ان کا ذکر کروں تو انہوں نے یہ کہا کہ جو کاروبار کرتا ہے اسے سیاست نہیں کرنی چاہیے, سیاست کاروباری لوگوں سے الگ ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ایک اور ہم امام غزالی کی طرف اگر آ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ خلیفہ خدا کا نائب ہوتا ہے اور اسے خوشامدی لوگوں سے دور رہنا چاہیے. ان تمام اقوال کی روشنی میں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2016 میں نواز شریف اور ان کے حواریوں نے جب یہ کہا کہ اسمبلی میں سیاست جھوٹ بولنے کا نام ہے, تو 2016 میں سیاست کا فلسفہ یہ سامنے آیا کہ اسمبلی کے اندر آپ ایک جھوٹا بیان جاری کر دیں تو اسے سیاست کہا جائے گا. سقراط نے شاید نواز شریف صاحب کے لیے یہ کہا تھا کہ قابل رحم ہے وہ شخص جس کو مشورہ دینے والے جاہل ہوں, اور اگر یہ مشورہ کسی نے دیا ہے کہ آپ اس کو سیاسی بیان دے دیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے سیاست کی تعریف ہی نہیں سمجھی ہے. اسمبلی کے اندر گفتگو اگر روسٹرم لگا کر کی جائے تو رولز آف پروسیجر کے تحت وہ ایک قانون کا حصہ بن جاتی ہے, اور رولز آف پروسیجر کی ایک سبز رنگ کی کتاب اسپیکر کے پاس ہوتی ہے, اور اسپیکر صاحب ہیں جناب ایاز صادق صاحب, ان کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب روسٹرم لگتا ہے اور روسٹرم لگنے کے بعد جب وزیر اعظم خطاب کرتا ہے تو وہ
सियासी खिताब नहीं होता बल्कि वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है, वो गजट में शामिल होता है, वो कौमी असम्बली के रिकॉर्ड में शामिल होता है। और अगर कौमी असम्बली के रिकॉर्ड का मतलब झूठ है, कौमी असम्बली के रिकॉर्ड का मतलब किज़्ब है, कौमी असम्बली के रिकॉर्ड का मतलब रियाकारी है, तो यकीनन इससे पहले तमाम असम्बलियों में यही होता रहा है। वज़ीर आज़म का खिताब अमूमन रोस्टम रख कर नहीं किया जाता, बल्कि वज़ीर आज़म अगर चाहे तो बगैर रोस्टम के भी गुफ्तगू कर सकता है। लेकिन जब रोस्टम रखा जाता है, जब नोट्स मौजूद होते हैं, तो वो किसी पॉइंट का जवाब देने के लिए आता है, वो किसी इल्जाम का जवाब देने आता है, या अपनी पॉलिसी आवाम के सामने रखता है, पेश करता है। अगर उसको भी झूठ कहा जाएगा, रोस्टम रख के अगर ये कहा जाएगा हम लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे, रोस्टम रख कर ये कहा जाएगा कि हम आवाम के लिए खुशहाली लेकर आएंगे, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। और यही काम वज़ीर आज़म के वकील ने अदालत में कहा, जिसको चिड़ी बाबा ने कहा कि इंतहाई नामाकूल किस्म का जवाब दिया। ये उनके अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं है। और यहीं पर आकर अदालत में ये केस फंसेगा कि जो वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये एक सियासी बयान है। वज़ीर आज़म साहब को ये चाहिए, जो एंकर्स इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं उसकी रोशनी में भी, कि वो असेंबली में आए और आकर कौम से माफ़ी मांगे कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो झूठ पर मबनी था। ये कतर के शहजादे का ख़त बाद में आया है, तो इसको हमें देखना पड़ेगा, वरना तो फिर किसी शायर का ये शेर सादिक आएगा कि हैरत से सारे लफ्ज़ उसे देखते रहे, बातों में अपनी बात वो कैसे बदल गया। ज़रा चौधरी बाबा को भी देखते हैं, क्योंकि चौधरी बाबा का मामला ये है कि मुझसे किसी ने पूछा कि दर्द की कीमत क्या है, तो मैंने कहा कि मुझे तो नहीं पता कि दर्द की कीमत क्या है, लेकिन चौधरी बाबा रोज़ाना रात 11 बजे कौम को दर्द देते हैं, 10 से 11 के दरमियान। देखिए चौधरी बाबा क्या कर रहे हैं। रात हम दो खौफनाक अलमियों का शिकार है। हमारा पहला अलमिया इदारे हैं, पार्लियामेंट हो, ऐवान सदर हो, वज़ीर आज़म का दफ्तर हो, काबीना हो, फौज का इदारा हो, इलेक्शन कमीशन हो, नैब हो, FIA हो, या फिर पुलिस का महकमा हो। मुल्क में कोई एक ऐसा इदारा नहीं बचा जिसे हम नॉन कंट्रोवर्शियल कह सकें, जिसकी हुर्मत, जिसके वकार और जिसकी गैर जानबदारी की कसम खाई जा सके और जिसकी तरफ कोई शख्स उंगली ना उठा सके। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बची थी, लेकिन आज मुल्क के इस मुकद्दस इदारे को भी कौमी असम्बली में कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। नए चीफ जस्टिस के खिलाफ कई दिनों से कोई खुफिया हाथ सोशल मीडिया पर खौफनाक कैंपेन चला रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इज्जत पर इस कैंपेन से कोई हर्फ ना आ सका। मगर आज जब यह इल्जाम अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह के होंठों पर आ गया, तो 2 मिनट की तकरार ने सुप्रीम कोर्ट को भी दूसरे इदारों के साथ ला खड़ा किया। यह बयान अब पनामा केस पर जरूर असरअंदाज होगा। शायद अदलिया अब अपनी हुर्मत और गैर जानबदारी बचाने के लिए केस सुनने से इंकार करते और सियासत के गंदे कपड़े वापस पार्लियामेंट हाउस भिजवा दिए जाएं। हमारे मुल्क में आज के बाद से कोई इदारा गैर मुतनाज़िया नहीं बचा। यह हमारा पहला अलमिया है, जबकि दूसरा अलमिया गवर्नेंस है। यह मुल्क वक्त गुजरने के साथ साथ अनगवर्नेबल होता चला जा रहा है। चौधरी बाबा ने एक बड़े खूबसूरत अंदाज में तमीद बांधी। एक तो कौम को डराया, हम बहुत खौफनाक अलमियों से दो चार हैं ताकि कौम डर जाए। वैसे ही दिसंबर का ज़माना है और मज़ीद रज़ाइयों में और कम्बलों में ठिठर कर खामोशी से अगर मूंगफली भी खा रही हो तो उसके भी छिलके खा जाए खौफ से और घबरा कर, क्योंकि जिस तरह से अलमियों का उन्होंने जिक्र किया है उसमें इन्होंने कहा कि उन अलमियों में सारे इदारों के इन्होंने नाम लिए, फ़ौज का, यानी हुकूमतों का, पार्लियामेंट का, असम्बलियों का, सियासतदानों को गंदा कहा, सब कुछ इन्होंने कहा। लेकिन इन्होंने मीडिया का नाम नहीं लिया। इन्होंने ये नहीं कहा कि मीडिया भी ख़राब हो चुका है, क्योंकि मीडिया में भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं कि जो काली भेड़े हैं और जो किसी एजेंडे पर अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि चौधरी बाबा का ताल्लुक मीडिया से है, लिहाजा आपने नोट किया होगा इन्होंने मीडिया का नाम नहीं लिया। अगर आपने नोट नहीं किया तो मैं आपको फिर सुनाता हूँ, ज़रा सुनिए। इसमें लफ्ज़ मीडिया नहीं है, ये बहुत काबिल गिरफ्त बात है, इसमें लफ्ज़ मीडिया नहीं है, सुनिएगा। रात हम दो खौफनाक अलमियों का शिकार है। हमारा पहला अलमिया इदारे हैं, पार्लियामेंट हो, ऐवान सदर हो, वज़ीर आज़म का दफ्तर हो, काबीना हो, फौज का इदारा हो, इलेक्शन कमीशन हो, नैब हो, FIA हो, या फिर पुलिस का महकमा हो। मुल्क में कोई एक ऐसा इदारा नहीं बचा जिसे हम नॉन कंट्रोवर्शियल कह सकें,
से अगर सुनेंगे तो इसमें मीडिया का कहीं जिक्र नहीं है। मैं कहता हूँ मीडिया के अंदर भी लोग ऐसे मौजूद हैं जो मुखबरियाँ करते हैं और जो भारत को फनी तौर पर मुखबरियाँ करते हैं, जो लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, उनकी इज्जतों को दागदार करते हैं। सियासतदानों जो जिनके लिए अगर कोई केसेस मौजूद हैं तो उनका जिक्र करें, लेकिन बेवजह भी सियासतदानों को लड़ाते हैं आपस में। तो मीडिया के अंदर भी लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपने मीडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि सिगरेट वाले बाबा पर असर पड़ता। और मैंने तो सुना है कि सिगरेट वाले बाबा ने कहीं धमकी देते हुए कहा है कि मैं आमिर लियाकत को और बोल चैनल को देख लूंगा। सिगरेट वाले बाबा, हमने आपको बहुत अच्छी तरह देख रखा है, जरा एक मरतबा आप हमें देखने की कोशिश तो कीजिए। हम आपको फिर इस तरह देखेंगे कि फिर आप अपने आप को नहीं देख पाएंगे, आप जरूर हमें देखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये एक मीडिया है और मीडिया के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इन जैसे बुकरात, सुकरात, अफलातून और बड़े बड़े अरिस्तु मौजूद हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बुलंद बांग दावे करते हैं। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक इदारा ऐसा बचा था जिस पर कभी उंगली नहीं उठाई गई थी। मैं अगर आपके पुराने क्लिप्स आपको चौधरी बाबा दिखाऊं तो जो आप इफ्तिखार चौधरी के लिए गुफ्तगू फरमा रहे हैं, जो आप सुप्रीम कोर्ट के लिए गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आप खुद सुनकर शर्मिंदा हो जाएंगे, बल्कि कहीं जाकर छुप जाएंगे, दुपट्टा लेकर आंसू पोंछने लगेंगे, चाहे वो भाभी का हो या किसी और का दुपट्टा हो, वो आप लेकर आंसू पोंछने लगेंगे क्योंकि आपने जो कुछ भी इफ्तिखार चौधरी के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए आपने कहा। इससे पहले क्या सुप्रीम कोर्ट पर हमले नहीं किए गए? इससे पहले क्या सुप्रीम कोर्ट पर उंगली नहीं उठाई गई? इससे पहले क्या जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब पर उंगलियां नहीं उठाई गई हैं? इससे पहले क्या सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को पामाल नहीं किया गया है? आप भूल गए कि इसी असेंबली के अंदर जिसमें खुर्शीद शाह साहब ने कल जिक्र किया है, क्या इसी असेंबली के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के कत्ल को अदालती कत्ल करार नहीं दिया गया? क्या उस वक्त के फैसले पर उंगलियां नहीं उठाई गई? तो ये भी होता रहा है, हर इदारे पर तनकीद की जाती रही है, चाहे वो वजीर आजम हाउस हो, चाहे वो ऐवान सदर हो, चाहे वो, लेकिन आपने मीडिया को बचा लिया। और मैं कहता हूं कि मीडिया सबसे ज्यादा जिम्मेदार है क्योंकि मीडिया एक अरसे तक हुकूमत का तर्जुमान बना रहा जब पाकिस्तान टेलीविजन हुआ करता था। लेकिन ये जनरल मुशर्रफ को क्रेडिट जाता है जिनको आप सब लोग सुबह शाम गालियां देते हैं, खास तौर पर वो एंकर्स और वो मालिकान गालियां देते हैं जिनके एजेंडे पर बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ी थी। जनरल मुशर्रफ ने आपको ये ताकत और ये सलाहियत अता फरमाई कि आप लोग आज इस मीडिया पर बैठकर गुफ्तगू कर सके, लेकिन आप उसके बावजूद आप ही का चैनल जनरल मुशर्रफ को कारगिल का नाकाम हीरो करार देता है, कारगिल को एक नाकाम अटेम्प्ट करार देता है। ये सिगरेट वाले बाबा का जो चैनल है उसने कारगिल को नाकाम अटेम्प्ट करार दिया है, एक तरीके से मुल्क से बगावत की है। लेकिन आप लोग मीडिया को कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आप खुद मीडिया का हिस्सा हैं। लेकिन मैं मीडिया का हिस्सा होने के बावजूद कहता हूं कि मीडिया भी खराब है, मीडिया ही खराब है और मीडिया में भी बहुत ज्यादा खराबियां मौजूद हैं। मीडिया में हमने वो कुछ दिखाया है जो हमें नहीं दिखाना चाहिए था। मीडिया में हमने 5-5 साल की बच्चियों की इज्जतें अगर लूटी गई हैं तो हमने वो बच्चियां तक दिखाई हैं, हमने उनके नाम तक दिखाए हैं, हमने कत्ल होने वालों की लाशें दिखाई हैं, हमने कटी हुई गर्दनें दिखाई हैं, हमने एक हैजान में मुब्तला किया है पूरी कौम को, हमने एक रक्षे का सलेंसर फटा तो हमने धमाका करार दे दिया, हमने अगर कहीं से चीखने और रोने की आवाज आई तो हमने वहां पर लोगों को गोलियों की बौछार करार दे दिया। हमने लोगों को बहुत तंग किया है, बहुत परेशान किया है, हमने लोगों से उनका चैन, उनका सुकून, उनकी पूरी जिंदगी छीन ली है। हमने उनको एक ऐसी सरासीम की भी मुब्तला कर दिया है कि वो खौफ के आलम में घर में आते हैं। जरा मीडिया को भी आपको कहना चाहिए। और आप देखिए मीडिया पर ही बैठकर मरियम औरंगजेब इशारे कर रही हैं आपको कि किसी भी तरह से तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा को आप चुप कराएं। मैं आपको इशारा दिखा देता हूं जो आपके प्रोग्राम में किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, क्या आप समझते नहीं है कि आपको, जावेद साहब आपसे पर्सनली मैं सवाल करता हूं, क्या आपको नजर नहीं आ रहा है कि वजीर आजम ने ऐवान के अंदर झूठ बोला है? क्या आपको नजर नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके लॉयर की अलग स्टेटमेंट है और जो कुछ उन्होंने ऐवान के अंदर खड़े होकर कहा कि जनाब ये वो सबूत हैं जहां से हम पैसे लाए, उस वक्त कतर का शहजादा तो कहीं से नहीं आया था। हो सकता है कि आपकी निगाहों से फिर वो इशारा दूर रह गया हो। खुर्रम शेर जमान साहब को चुप कराने के लिए मैं एक मरतबा फिर आपको इशारा दिखाऊंगा। हो सकता है पहली मरतबा में नहीं समझ पा रही हूं, लेकिन शायद मरियम औरंगजेब साहबा कह रही है क्या बोल रहा है, इसको चुप कराएं। आपको इशारा दिया जा रहा है क्योंकि आप बहुत बड़े तर्जुमान हैं नवाज शरीफ साहब के, तो आपको ही इशारे किए जाएंगे। जरा देखिए चौधरी बाबा आपको इशारा कौन कर रहा है। लॉन्ड्रिंग का केस है, क्या आप समझते नहीं है कि आपको, जावेद साहब आपसे पर्सनली मैं सवाल करता हूं, क्या आपको नजर नहीं आ रहा है कि वजीर आजम ने ऐवान के अंदर झूठ बोला है? क्या आपको नजर नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके लॉयर के
जी चौधरी बाबा, तो जरा मीडिया के किरदार पर भी तवज्जो होनी चाहिए, मीडिया का भी किरदार सामने आना चाहिए। और अगर सिगरेट वाले बाबा ने हमें देखने की धमकी दी है तो फिर हम उनको शुरू से दिखाएंगे वो क्या है, नैब का केस नंबर भी बताएंगे कि किस केस नंबर के तहत नैब में क्या वो कर रहे हैं, और जिन साहब के साथ उन्होंने, जिस एडवोकेट के साथ गुफ्तगू की है, उन एडवोकेट साहब का नाम तो मैं भी नहीं लूंगा, लेकिन जिनसे भी बात की कि देख लेंगे बोल को और आमिर लियाकत को, तो हम आपको बताएंगे कि आप जरा आइए तो सही मैदान में, हम तो मुंतजिर बैठे हैं कि कोई आए तो सही जरा हम पर तनकीद करने के लिए, तो हम भी अपने राजों पर से पर्दा उठाएं और दिखाएं कि किसने क्या क्या किया है और क्या क्या करता आ रहा है, किसने कहां प्लॉट लिए हैं, किसने किससे कितनी बारात ली है, किससे पैसे लिए हैं, किसका महाना बंधा हुआ है, किसको हेलीकॉप्टर मिले हुए हैं, किसके घर का खर्चा उठाया जा रहा है। जरा आइए तो सही, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। पकड़ा गया, आ गया। मैंने आसन इकबाल की तकरीर सुनी है और मैं इसकी मजबूरी समझता हूँ कि भाई इन्होंने वोट शोट लेने होते हैं और ये ट्रांजिशन की बात करते हैं। कितनी सदियों से ये बद से बदतर रिवर्स की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ये तकरीरें शकरीरें करनी की आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। भाई कल कच्चे कोठों में रहते थे, अब पक्के हो गए। ये ग्लोबल प्रेशर्स हैं जिनकी वजह से इनका क्रेडिट को पाकिस्तान की किसी लीडरशिप को नहीं जा रहा, कि धोखा है बेसिकली। ये इसी को मैं कहता हूँ लंडे की फरसूदा बातें। अब आप आसमान से पाताल की तरफ जा रहे हैं और रुकने का कहीं नाम नहीं ले रहे, और ये तब तक नहीं होगा जब तक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के चीख चीख के मातम नहीं करोगे इस कब्रिस्तान में कि ये तुम्हारी कमजोरियां हैं। पकड़ा गया, पकड़ा गया। अगर ये मुल्क 65 साल के बाद इतनी कुर्बानियां देने के बाद, हम नहीं चाहते कि जावेद हाशमी जैसे लोगों की जवानियां मजीद जेल के अंदर रूल ऑफ लॉ जमहूरियत के लिए कटे। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा दिन इस मुल्क में आता है कि जनरल मुशर्रफ अदालत का सामना किए बगैर चला जाता है, तो मैं फिर इस ढांचे का, मैं तो कम से कम इस्तीफा देके और सियासत सारी उम्र के लिए तौबा करके घर बैठने को तरजीह दूंगा, अगर इस मुल्क में हम इतनी भी तब्दीली नहीं ला सकते। पकड़ा गया। एहसन इकबाल साहब ने आज से काफ़ी अरसा पहले 2 मरतबा ये दावा किया कि लाहौर मुल्तान मोटरवे है, वो सी पैक का हिस्सा नहीं है। जो मशरकी रूट के अंदर मोटरवे बन रही है, ये पेशावर कराची मोटरवे मंसूबे का हिस्सा है जो 1990-91 में शुरू किया गया। ठीक है, इसका सी पैक से ताल्लुक नहीं है। इसके आर्टिकल 1 में कहा गया है कि द 2 पार्टीज एग्री टू द फॉलोइंग आफ्टर फ्रेंडली कंसल्टेशन। नंबर 1 KKH फेज 2 ताकोट टू हवेलियां सेक्शन, कराची लाहौर मोटरवे, सक्कर टू मुल्तान सेक्शन, गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे और न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पकड़ा गया। हम जैसे तालिब इल्म ये दावा करते रहे कि मगरिबी रूट जो कि मुनासिब तरीन था, उस पे पहले काम का आगाज होना चाहिए था। हुकूमत ये दावा करती रही और बार बार करती रही कि रूट कोई तब्दील नहीं किया गया है। जैसे कि ये कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पे कोई रूट तब्दील किया गया है, ये दुरुस्त नहीं है। किसी किस्म की कोई तब्दीली कॉरिडोर के अलाइनमेंट या रूट में नहीं की गई। अच्छा, आई प्रोटेस्ट जी। प्लीज 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 इस बात को नोट कर लें कि कोई लाहौर से नहीं लेके जा रहा, कोई अलाइनमेंट चेंज नहीं हुई। जो असल बॉडी है JCC के, उसकी जो मीटिंग हुई है उसमें खुद पाकिस्तानी हुकूमत ने और एहसन इकबाल साहब ने चीनियों को ये तजवीज़ किया था कि रूट मशरिकी बननी चाहिए। पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया। ये थे हमारे एहसन इकबाल साहब जो कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब के पिछले दौरे हुकूमत में, और आपने इनके बड़े बड़े झूठ मुलाहिजा फरमाए। अगर सियासत इसी का नाम है तो कन्फ्यूशस, चाणक्य, अफलातून, सुकरात, रूसो, सबसे बड़ी बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सब हस्तियों की तालीमात को यकीनन इन सब ने भुला दिया है जिन्होंने सियासत को इबादत से ताबीर किया था। और अगर ये झूठ को सियासत समझते हैं तो फिर झूठ ही होगी सियासत इनके नज़दीक। लेकिन सियासत झूठ नहीं है बल्कि खिदमत का नाम है और सच बोलने का नाम है। मैं
प्रोग्राम ख़त्म करते हुए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहूँगा। इससे पहले इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के सरबराह थे जनाब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब। अब वो अपनी नई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन अब मेजर जनरल जनाब आसिफ गयूर साहब तशरीफ़ लाए हैं और ये DGISPR के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इनके बारे में मैं मुख्तसरन आपको बता दूं कि ये इस वक्त भी इलाके में एक डिवीज़न की कमांड कर रहे हैं और इनको आर्टिलरी रेजिमेंट का हिस्सा होने पर फ़ख्र रहा है और इनका ऑपरेशंस का एक वसी तजुर्बा है। जनाब आसिफ गयूर साहब ने इससे पहले ऑपरेशन अल मीज़ान के एक यूनिट की भी कमांड की थी। एक इंतहाई जफाकश और मेहनती ऑफिसर है और इनकी यकीनन क़यादत में इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस एक नया दौर मुरतब करेगी, एक नई तारीख मुरतब करेगी। आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए, एक खूबसूरत फ़िक्र के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। दिसंबर का ज़माना है और कराची के बारे में ये पेशगोई की जा रही है कि इस बार इसमें सर्दियां बहुत ज़्यादा सख्त पड़ने वाली हैं, लेकिन मैं एक फ़िक्र आपको देकर जा रहा हूँ। इस फ़िक्र पर आप सोचिएगा कि कल शाम एक फ़िक्र है कि कल शाम एक औरत को सर्दी से कपकपाता देखकर मेरे एक दोस्त की बीवी ने अपनी गर्म चादर उसको दी, तो उस औरत ने चादर को फेंकते हुए कहा, मैं गरीब नहीं हूँ, शादी में जा रही हूँ। आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही, सांसों में रवानी रही, तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।